आई एम डॉक्टर वसीम, कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट एंड डायरेक्टर रिहैब क्योर। आज हम वॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी डेली लाइफ के लिए। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें ये डिस्कस करेंगे कि वॉक क्या चीज़ है, कितनी वॉक करनी चाहिए, किन डिवाइसेस से हम वॉक को मेजर कर सकते हैं, वॉक के बेनिफिट्स क्या हैं, वॉक ग्राउंड पे करनी चाहिए, ट्रेडमिल पे करनी चाहिए, खाने से पहले वॉक करनी चाहिए, बाद में करनी चाहिए, वॉक करने से कितनी चर्बी को, फैट को रिड्यूस किया जा सकता है। सो इस तमाम इंफॉर्मेशन को सुनने के लिए इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। वॉक एक बेसिकली लो कार्डियो एक्टिविटी है या लो एरोबिक एक्टिविटी है, जो कि हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। अब वॉक को मेजर करने के लिए स्पेसिफिकली हम स्टेप्स काउंट करते हैं कि हम कितने स्टेप्स चल रहे हैं। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस मौजूद हैं। कॉमन डिवाइसेस को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें हमारी एक तो रिस्ट बैंड्स, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं डिफरेंट कंपनीज के। साथ ही साथ हमारे पास आजकल मोबाइल्स के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर ऐप्स मौजूद हैं, या इसी तरह आईफोन्स में ऐप्स मौजूद हैं जिसके थ्रू हम डेली स्टेप्स को मेजर कर सकते हैं। अगर हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो लेस देन 5000 स्टेप्स जो लोग चलते हैं उनकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है। और गोइंग फर्दर, लो एक्टिव लाइफस्टाइल इज 5000 से 7500 स्टेप्स जो लोग चलते हैं वो इस फेज में आते हैं। फॉर द मीडियम एक्टिव लाइफस्टाइल या मॉडरेट एक्टिव लाइफस्टाइल, उसमें 7500 से 10000 स्टेप्स होते हैं। और अगर हम मजीद आगे चलें, जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारते हैं उनके स्टेप्स 10000 से 12500 स्टेप्स होते हैं, और हाईली एक्टिव के मोर देन 12500 स्टेप्स होते हैं। सो अब आप खुद सोच लीजिए कि आपकी एज ग्रुप स्पेसिफिकली जो है, आप कितने स्टेप्स चल रहे हैं, कि आप हाईली एक्टिव लाइफस्टाइल में जा रहे हैं या सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जा रहे हैं। नॉर्मली जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको 2000 से 5500 स्टेप्स डेली लाजमी चलने चाहिए। 2000 उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नहीं चल रहे सेडेंट्री लाइफस्टाइल में, उनको चाहिए कि वो प्रोग्रेस करें 2000 से 5500 तक। हम बात करें 40 से 60 इयर्स की एज के लोग जो कि बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो 6000 से 8000 स्टेप्स डेली लाजमी चलें, सो दैट वो मॉडरेट एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ जाए। और जो यंग लोग हैं जो कि 20 से 40 के दरमियान में हैं, उनको चाहिए कि वो एटलीस्ट 12000 स्टेप्स लाजमी चलें या उससे ज़्यादा चलें, बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली प्रोसेस ऑफ इंजरी एंड रिपेयर की फेज में रहती है। सो उनको चाहिए कि वो लाजमी अच्छी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए ज़्यादा स्टेप्स चलें। अब सवाल ये आता है कि क्या ग्राउंड वॉक बेहतर है या ट्रेडमिल वॉक? वो लोग जिन्होंने वॉक अभी स्टार्ट नहीं की, जिन्होंने काफी देर से वॉक छोड़ी हुई है, उनको चाहिए कि वो पहले ग्राउंड पे जाके वॉक करें, मिट्टी के ऊपर वॉक करें, ट्रैक्स के ऊपर वॉक करें, और आफ्टर दैट जब उनका स्टेमिना बन जाए 1 माह के बाद, उनको चाहिए कि वो ट्रेडमिल पे स्विच कर जाए। हाँ, अगर कोई मजबूरी है तो ट्रेडमिल पे वो स्टार्ट से चल सकते हैं। अब ट्रेडमिल पे स्टार्ट से ना चलने की वजह यह है कि ट्रेडमिल एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है, जबकि ग्राउंड पे हम अपनी स्पीड को वेरिएबल रख के वॉक कर रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई रिकमेंडेड ये है कि पहले ग्राउंड और फिर ट्रेडमिल। अब जो फैटी लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपनी कंट्रोल डाइट रखें, और साथ में ऑन द अदर साइड उनको नंबर ऑफ स्टेप्स भी इंक्रीज कर लें। सो लो कैलोरी डाइट विद इंक्रीज नंबर ऑफ स्टेप्स उनको असिस्ट करेंगे मोर वेट लॉस की तरफ। अल्टीमेटली 5 to 8 kg इजीली एक पर्सन 30 डेज के अंदर लूज कर सकता है, अगर वो लो कैलोरी डाइट और इंक्रीज नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ वॉक करे। खाने से पहले वॉक करनी चाहिए या बाद में? उसमें मैं ये रिकमेंड करूंगा कि बेटर ये है कि खाने से 1 घंटा पहले और खाने से 1 घंटा बाद वॉक ना करें, बिकॉज दोनों फेजेस में नुकसान ये होता है कि जब आप खाने से 1 घंटा पहले वॉक करते हैं तो फूड आपको बहुत ज्यादा लगती है, और खाने से 1 घंटा बाद जब आप खाने के 1 घंटे के अंदर वॉक करते हैं तो उसमें आपका स्टमक जो है वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहा होता है, उससे बॉडी फटीग होना शुरू हो जाती है। सो कीप इन माइंड बिफोर 1 आवर और आफ्टर 1 आवर। अब वॉक के बेनिफिट्स क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन,
اکثر لوگوں کو یہ پرابلم رہتا ہے کہ ڈیمنشیا بھول جاتی ہیں ان کو چیزیں، اور ابھی جو ریسرچ بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت 25 ملین لوگ پوری دنیا میں ڈیمنشیا یعنی کہ بھولنے کا شکار ہے، اور یہ اگلے 20 سال کے بعد ڈبل ہو جانی ہے پرسنٹیج، یعنی کہ 50 ملین لوگوں کو الٹیمیٹلی ڈیمنشیا کا پرابلم ہو جانا ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے۔ سو ہمیں چاہیے، ان لوگوں کو چاہیے جن کا برین ان کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا ویک ہے، وہ بھول جاتے ہیں چیزیں، تو وہ اپنی واک سٹارٹ کر دیں تاکہ ان کا برین جو ہے وہ اچھا کام کرنا شروع کرے، ڈیمنشیا کا پرابلم ان کو نہ ہو۔ اگر ہم بات کریں لنگس کی، تو لنگس ہمارے کنٹینیوسلی جو ہے وہ آکسیجن لے رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہے ہیں، بٹ وہ لوگ جن کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے ان کے لنگس اتنے اچھے جو ہے وہ اوپن اور کلوز نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے کیپیسٹی آف لنگس، ہمارا انہیل اور ایکسہیل کا پروسیس وہ سلو ہو جاتا ہے۔ سو جو لوگ کنٹینیوس واک کرتے ہیں ان کو بہت اچھی آکسیجن سپلائی ملتی ہے، الٹیمیٹلی پوری باڈی کے جو سیلز ہیں وہ ریفریش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہارٹ کی بات کریں تو ہارٹ جو ہے اس کو پمپ کرنا پڑتا ہے یوزلی جب ہم واک کرتے ہیں، اور ہارٹ کی ایکٹیویٹی ہماری امپروو ہو جاتی ہے ود واک۔ لیکن وہ لوگ جو واک نہیں کرتے ان کا ہارٹ جو ہے وہ بہت سلو کام کرتا ہے، اور ہارٹ کو بہت جان لگانی پڑتی ہے، بہت فورس لگانی پڑتی ہے، اور وہ فٹیگ میں بھی تھوڑا تھوڑا جاتا ہے۔ الٹیمیٹلی ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ نمبر آف اسٹیپس انکریز کریں تاکہ آپ کی کارڈک ایکٹیویٹی اچھی ہو سکے۔ فار دا جی آئی ٹی، جو کانسٹیپیٹڈ لوگ ہیں، جن کو گرڈ کا پرابلم ہے، ڈکار آتے ہیں کھٹے، ان کو لازمی چاہیے کہ وہ واک شروع کریں تاکہ ان کی جو گٹ کی، ان کے پیٹ کی موبلٹی یا موٹیلیٹی ہے وہ اچھی ہو، اور پخانہ وغیرہ اچھے بہتر طریقے سے ان کو آ سکے۔ وہ لوگ جن کو بیک پین کا پرابلم رہتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ واک سٹارٹ کریں تاکہ ان کی بیک کے جو مسلز ہیں ان میں اسٹیمنا آئے، ان میں اسٹیبلٹی آئے، اور الٹیمیٹلی ان کی جو ہے بیک اور پوری باڈی کے مسلز جو ہیں وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے۔ جن لوگوں کو آسٹیوپروسس کا پرابلم ہے، آسٹیوپروسس کا مسئلہ ہے، جب وہ واک کنٹینیو کریں گے ان کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ ان کی جو بونز اور مسلز ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہوں گے واک کرنے سے، اور بون اسٹرینتھ انکریز کرے گی، rather than just taking the medication and staying at home۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ لیٹے رہیں گے اور دوائیاں کھائیں گے تو شاید بونز مضبوط ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ they have to do the physical work to increase the bone and muscle strength۔ so hopefully یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کے اپنے کوئی لائف ایکسپیرینسز ہیں جو کہ آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں، سو ہمیں ضرور کمنٹ کیجئے نیچے تاکہ لوگ آپ کی لائف پروسیس سے بینیفٹ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز جو ہیں ہم پرووائڈ کرتے رہیں۔